बंगाली शिक्षक क्रांति चंद्र भट्टाचार्य दिने अच्छा तेणु सी दिने कहते उड़िया एक स्वतंत्र भाषा नय काउंटर करने आमर ओडिशार सुयोग्य संतान माने से समय भोट विरोध करते भाषा भित्ति जदि राज्य गठन होती आम ओडिशा राज्य होती प्रथम राज्य जी कि भाषा भित्ति राज्य गठन करा तेणु आमे केबे कहि परिबा नहीं जे आम भाषा अवक्षय होती से भली आमको लागुची आमे बोध हुए सेटा अनुभव करुचे अतिमात्रा व्यग्र होती जिमिति जगन्नाथंकर भजन केबे सरे नहीं नुआ नुआ भजन मान आसीबो कैसेट हबो आपण माने केथिरे तल्लीन हे जिवे मजी जिवे हजी जिवे ठीक सेही भली चिल्लिका एतरो केते वर्ष होला माछ मरा हलानी ते माछ को सरी जाउची ना सेमति नुआ नुआ माछ विभिन्न प्रजातिर माछ चिल्लिकारू धरा जाउछथि ठीक सेही भली जेते जहा हेले मध्य आम अस्मिता कदापि भूल लुंठित हेबो नाही निश्चित भाव में उज्जीवित होगी रहिबो किछि लोग हुए तो विमुख होई पारती किंतु आहुरी अनेक मनीषी अछंती जो माने हम भाषा साहित्य संस्कृति को बंचे पाई अहरह उद्यम जारी रखिछंती तबे मैं अधिक किछि कहू नाही मु एतिकी कहि मु वर्तमान मंचासीन अतिथि मानकु निवेदन करिबी से माने तांकर संक्षिप्त अभिभाषण रखिबे एवं श्रोता मंडली को उद्बोधन देवे तेणु प्रथमे मु एई गाँव बरपुत्र जे आम श्री नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषदर स्थायी उपसभापति श्रीजुक्त विनायक रथ महोदय तांको कहिबी निवेदन करिबी से आपण मानक उद्देश्य दुई पद कथा रखिबे। धन्यवाद सर। सभार नियमावली की टिके व्यतिक्रम आपण मान समस्त अनुभव करथिबे तेणु समस्त अतिथि मान को उत्तरीय प्रदान करी सम्मान करिया पाई अनुष्ठान कर्मकर्ता मान अनुरोध करिवि तेणु हमर छोट पिला माने टिके हातरे उत्तरीय नै सम्मानित अतिथि मान समस्त को बेपरे उत्तरीय प्रदान करिवनि गोटे नै तब आज्ञा ठीक है करदान टिके दियंत समस्ते प्रणाम करो आगे ठीक कर चल जाए मैडम धन्यवाद। हाँ ठीक है बर्तमान सभापति महोदय अनुरोध करी सभा के आगे बढ़े मु तो निवेदन करथिली एई गाँव योग्यतम दायक श्रीजुक्त विनायक रथ महोदय को आपण भाईना डाकी थई पारंती के कके डाकी थई पारंती बा अन्य के कोन डाकी थई पारंती तेबे तांको मुहरु दी पद आमे आशीर्वचन सुनिबा ए पालार संस्कृति सफल जय जगन्नाथ मंचसीना अतिथिगण एवं मोर पृष्ठभाग उपवेशन करथुआ मो गाँव किए मोर भाई किए मोर कका किए मोर पुआ पुतुरा एवं नाती नातुणी मान यही जो अनुष्ठान ये आम 8 वर्ष करूँ आर प्रथम लक्ष्य रहा जे लोक को टिके पुराना कथा ये गाँव इतिहास ये गाँव वीरत्व
टिके जणेबा आपण मैंने भितर केतक जान नथिबे आमे आज गाँ छाड़ी भुवनेश्वर रहीचु केत केमती आसुचु आ पछरे जो मान त्याग थिला जो माने हाईस्कूल करने आप्राण चेष्टा करथिले तांको आमे एपर्यंत भूली ना से माने सेठारे एठारे गोटे हाईस्कूल न करथिले ए विनायक रथ एठी भी कोठी मूल लागुथंता बा कोन करथंता तेणु शिक्षा जो प्रतिबद्ध मान जाइले से माने सर्वदा आमर स्मरणीय ही रही तापरे आपण मैंने आज जो उपस्थित होती आपको अतीत ये गाँव लोक मैंने 22 गुंठ बोली कहते आपण कौटी मिछ कहतु कौटी ठकतु कौटी कौन कहतु किंतु आ भितर जदि से मिछ कहती तेरे फल मिल जाइए बहुत जरा परीक्षित जाइए मो अवश्य ना कहबी ना किंतु मिछ कहते बहुत लोग दंड पाई तेणु ये क्षेत्र में आम मिछ किसी कहवा ना बर्तमान ये गाँ एत समृद्ध गाँ नथिला संपत्ति गाँ लोक परिश्रम थे खटुले भाईचारा थिला एवं गोटे निर्दिष्ट समय ये गाँव कौन सी माली मकना बाहर को जाऊन से जो त्याग थिला गाँ प्रति तार पक्षपटे से दिवाकर परिडा हूँ से कृष्ण बाहिनीपति हूँ से विद्या साहू हूँ एम किसी कम अवदान ना तेणु ये गोटे संग्रामी गाँ कहले अत्युक्ति हम ना एटी लोके जदि साहित्य संस्कृति की भल पाऊ न था तेरे भाईचारा भी दृढ़ हो न तेणु ये परिप्रेक्षी आम समस्त बर्तमान चिंता करवा आमर छुआ मैंने गोटे अबाट को जाऊँ बहुत छोट छोट झी पुओ अच्छा शिक्षादान हवा निहाती दरकार से शिक्षित नहले आमर भविष्य संपूर्ण अंधकार तेणु आप समस्त चेष्टा करूँ से पुओटी हो झीटे हो नातीटे हो नातुणीटे हो से केमी भल भाव पाठ पढ़ तापर तो अधिक किसी कहबार नहीं आज ये पाला मंच उद्घाटन हवा आगुरी आमर जड़े विशिष्ट गायक ये अच्छा दंडपाणी बारिक आज जागर अमावस्या चतुर्दशी से शिवतांडवटे गाई आपण को आप्यायित करेंगे मुझे रही धन्यवाद। आपण किसी समय धरी शुणुले ए गाँव पुओ आपणकर प्रिय रथ भाईना शुणुले सी वक्तव्य बहुत उपादेय तथ्य रखिंट तेरे यापर मु निवेदन करी आमर चंद्रशेखर राउत जे ए गाँव आउ जड़े पुओ सुयोग्य संतान सी दीपद आशीर्वाद माननीय सभापति मोर गायक बारिक मोर भाईना विनायक भाईना भौणी सौदान बेगड़ा मोर सम्मुखें उपस्थित गड़वाणी गुरुजन बृंद भाई भौणी ये दादा पुतला एवं समस्त मोर आंतरिक सहित सम्मान अर्पण कर सभा दीपक कहते निजी बराद मन कर कला किंतु लुचि जाऊँगी किंतु आजिकल युवपीढ़ी ये कला प्रति आकर्षण होती किसी पुराना लोक जो कला आज बची रही किंतु मु अनुरोध करुँगी समस्ते केमती आम जो छुआ जो बर्तमान बच्चे किए गाँव ताली मार्च किए क्या ठेगा गोड़िया गोड़ी चल
କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ରହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟିକେ ନଜର ଦେଲେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ମାନେ ନାଚ ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଦଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ରହନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ, କାରଣ ଏଇ ପାଲା ମଣ୍ଡପଟି ହେବା ପାଇଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମର ଭାଇନା ଏବଂ ବାସୁ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକତର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ହାତକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ସେଇ ଅତୀତ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଡାରରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇନା ଯାଇଥିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ରାଉତରାୟ ଭାଇନା, ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ, କାୟିକ ସ୍ତରରେ ଟିକେ ଆମ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାନ୍ତୁ। ଏଇ ଗଡ଼ବାଣିକିଲରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏ କଲେଜଟି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ମନେ ରଖିଛି। ସେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ କଲେଜଟି ଆଜି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିବା ଆମର ଅଧ୍ୟାପିକା ସୌଦାମିନୀ ପାଇକରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏ ଆଜିର এই ଉତ୍ସବରେ ସେ ପାଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରିର ମହାପାର୍ବଣ, ପ୍ରଭୁ ଆର୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦରେ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ 5-10 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଆସି ଯିଏ ଆଜି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡପ ଏଠି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପାଲା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବିନାୟକ ଭାଇନା କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଅନେକ ଏଇ ଗାଁର ଅସ୍ମିତା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ବିପରୀତ କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସି ମୁଁ ବାଣୀବିଲରେ ରହିଲି। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅନ୍ତର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ମୋର ଯେମିତି ଆତ୍ମୀୟତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ରହିଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଜ ହୃଦୟର ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ପ୍ରତି ଘର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଦର ଆଉ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଗଡ଼ବାଣିକିଲ ଗାଁ କହିବା, ତାର ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିବା, ଯେ ଗଡ଼ବାଣିକିଲ ଗାଁ ହେଉଛି ବିପ୍ଳବର ଗାଁ, ଭାଇଚାରାର ଗାଁ ଏବଂ ଗଡ଼ବାଣିକିଲ ବି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ କମ୍ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର କଥା ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ପୂର୍ବ 30 ବର୍ଷର କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ଆସିଛି ଯେ ଏ ଗାଁରେ ଅନେକ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାମ କରିବାର ସହଯୋଗର ବହୁତ ଉଦ୍ଦାମତା ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏଇ ଗାଁରେ ଅନେକ ଲେଖକ ଏଇଠି ଏବେ ବି ଏଇ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଚକ୍ରଧର ପରିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ବଂଶୀଧର ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଫେସର ଖାଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ଆଜିର ପିଢ଼ି ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପଟି ଆଜି ଆସିଛେ ବା ଏଇଠି ବସିଛେ, ନୂଆ ପିଢ଼ି ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ
जे आम गाँव केते महान व्यक्तित्व जन्म नहीं छोट गाँव केते पुस्तक रचना करछंती बाहर ना रखुछंती से सब कथा जानिया पे आज प्रयास तेणु आज यही उत्सव जो मैंने उपस्थित अच्छा समस्त को आम गाँव तरफ हार्दिक शुभेच्छा हार्दिक स्वागत करुच्ची जो मैंने आज पालाकार महोदय भी आसीगले आमर जी कि अच्छा दंडपाणी बारिक महोदय आ प्रदीप कुमार जी की संयोजना करथिले समस्त को आम सहोदरतार सहित गाँव तरफ निजे शुभेच्छा जनाऊँ सदिच्छा जनाऊँ तांकर जो प्रयास तांकर जीवन साधना जो करछंती साहित्यर साधना तार निर्यास से आज हमको परसिबे ए तांकर संस्कृति तांकर संस्कृति रो बासना रे हमको बासनायित करिवे तेणु आज हमर अछंती सुदर्शन दळी महोदय जे कि पाला परिवेशन करिवे तांकु आमे स्वागत जनाऊँ तांको हमर हृदय शुभेच्छा जनाऊँ पुणी प्रदीप कुमार महोदय मध्य तांको भी साधुवाद जे कि संयोजना करथिले गत वर्ष से रघु दिवाकर नाटक ये पालाटी परिवेशन करथिले आदि सबुठ आनंदर कथा जे आमे रघुनाथ महांतींकर प्रणीत जो सबरबाला पुस्तक से लिखिथिले सेही विषय ही आजिर पालार विषय वस्तु रहिबो तेणु से गायक महोदय को अशेष अशेष धन्यवाद दे श्रम करी साधना करी गोटे नुआ ऐतिहासिक चरित्र लेखक आज से उपस्थापन करेंगे एवं आमर दंडपाणी बारिक महोदय जे सी भी पाला साहित्यर जड़े उद्यमी लोक ए समस्त को गोटे भाषा कहवा गले जो मैंने निजर आग्रह इच्छा आउ सदिच्छा नहीं कि आम गड़बाणी किलो पाला मंडपटी को एवं ये जागर उत्सवटी को जे आज सुंदर भाव आमको परिवेशन करने एवं ये आसी उपस्थित रही समस्त को उत्साहित करम तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा अनेक अनेक सदिच्छा भक्तिपूत प्रणाम से आम भीतर जो अच्छा गौरव किशोर सामंतराय महोदय से जड़े लेखक एवं पृष्ठपोषक पाला जो हम गौरव सारे हाजर होते साहित्य संस्कृति रणपुर क्षेत्र में जिते रही लेखा भी पालार बोला जाऊँगी से निजे पालार पृष्ठपोषक भाव रही तेणु आम गाँव तरफ धन्यवाद दौचु आउ सर्वोपरि ए पाला आयोजन करना सी भी आम गाँव गोटे अस्मितार चिन्ह कारण आम बारिकिलो गाँव से ओडिशार समस्त पालाकार ऑर्गेनाइजर संगठन दायित्व रही लोक कलाकार मानक जेतक साहित्यिक मानक भत्ता कर अवदान बहुत रही तेणु ए समस्त अवदान हूँ गड़बाणी किलो गाँव अवदान तेणु आम समस्ते सहयोग करवा ए साहित्य मंच किभली आग को बढ़ी चलो समस्ते सहयोग करवा नुआ पीढ़ी मैंने युवपीढ़ी मैंने जमी उत्साहित हे समस्ते आम पंचखंडी आशीर्वाद नवा उद्देश्य आसूचे समस्ते सहयोग रखा निजे साहित्य प्रति गोटे निजर आग्रह उत्साह नुआ पीढ़ी केमती बढ़ से समस्ते प्रोत्साहन दबा धन्यवाद आज समस्त मंडली बेसी बेसी आज साहित्य प्रभु श्रद्धा भाव प्रभु आतेश्वर झील मैंने माँ मैंने अच्छा से मोर अति यही संस्कृतिर से रक्षा करूँ आम धर्म आम संस्कृति जागर होची एक महान पर्व समस्ते पीढ़ी पर पीढ़ी ए संस्कृति को जानिबा दरकार एबे वर्तमान आम स्वागत बंधु मानू महोदय जे कि बोलबल आसछंती समग्र टीम सहित जो मैंने आसछंती त्याग तांकर जो उत्साह एथि गड़बाणी किलो जगह पाला परिवेशन करने से कृतज्ञता जनाऊँ धन्यवाद जनाऊँ शुभेच्छा जनाऊँ सदिच्छा जनाऊँ जय जगन्नाथ। किसी समय धरी शुणुले यही माटीर सुकन्या अध्यापिका सौदामिनी पाइकरानी यापर मु अनुरोध करी उत्कल सारस्वत जगतर ध्रुव तारा जे कि
निज हाथ में अनेक छात्र को उतारी उत्कलर साहित्य संस्कृति परंपरा को बजाय रखी एवं से महाशय को आमर विनायक भाईना गोटे टैक्स देते शिव तांडव। तेणु आपण मैंने से महाशय को देखु सी अन्य कहीं नुहति से भूषणपुर निकटवर्ती हरिहरपुर ग्रामर हरिपुर ग्रामर गायक खाली गायक नुह सी होती गुरु गायक गुरु श्रीजुक्त दंडपाणी बारिक महोदय। मुझे निवेदन करी विशेष सी भी भाषण देवे तो राति पाइबे तेणु एत समय तो दे हेनी केवल पदुटे कहे शिवतांडव श्लोकटे गाइबे कारण भाईना अनुरोध तापर आम पाला आरंभ करिबा। प्रत्येक मांगलिक कार्य प्रथमतः मंगलाचरण टे पाठ करा जाए। तेणु ये हूँ हरिहर पीठ बाबा आतेश्वर अच्छा जगन्नाथ अच्छा गोटे संक्षिप्त मंगलाचरण टे गाँची देखिले विहंग पुंगव पुंगव वाहन मकर कुंडली 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 बबुरु माधव माधव जय तू चंद्र की चंद्र की चंद्र की माने आपण मानकु ये हरिहर पीठरे विहंग पुंगव पुंगव वाहन भी कहिले पक्षी पक्षी मानकर ईश्वर राजा हेउछंती गरुड़ गरुड़ हेउछंती प्रभु जगन्नाथंकर वाहन। पुंगव गव कहिले गाभी गाभी मानक मध्यरे पु कहिले पुरुष हेउछंती वृषभ वृषभ जहाँकर वाहन प्रभु आर्तेश्वर। मकर कुंडल कुंडली कुंडली मकर कुंडल धारण करि गंडमंडल कर्ण देश प्रभु नारायण जगन्नाथ। कुंडली 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 कहले समूह कुंडली कहले सर्प सर्प समूह को जे शरीर रे सदा सर्वदा वहन करथांती प्रभु आर्तेश्वर। तेणु से नारायण एवं आर्तेश्वर आपणकर बबुरु माधव 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 माँ कहले लक्ष्मी धव कहले जगन्नाथ। तेणु जगन्नाथ आसिले माधव 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 कहले आज्ञा बबुरु माधव रुमाधव रुमा कहले माँ पार्वती भगवती तांकर धवती स्वामी हेउछंती प्रभु आर्तेश्वर। माधव माधव जय चंद्र की चंद्र की चंद्र की जय चंद्र मयूर चंद्रिका को धारण करथांती प्रभु नारायण। एवं चंद्र चंद्र कहले अर्ध चंद्र कहले चंद्र ये अर्ध चंद्र को धारण करथांती प्रभु देवदेव महादेव आर्तेश्वर। तेणु अद्य यही स्थान रे सेही ठाकुर दुई जन प्रवेश होई समस्त आगंतुक भद्र व्यक्ति मानकर मोर वयोज्येष्ठ बाबू मानकर एवं कनिष्ठ व्यक्ति मानकर माँ भौणी झील बहु मानकर एवं ये बाणीकिल ग्रामर एवं मोर सभा उपर थिबा गौरचंद्र सामंत सिंहार महोदय एवं विनायक रथ महोदय एवं ये ग्रामर वयोवृद्ध बाबू एवं माँ टिकी भौणी बोली जहाँ कहते सर्वश्रीकाल समस्तंकर मंगल विधान करंतु बसतु तव निवासे निश्चला सिंधुपुत्री विराजतु भुजदंडे चंडिका वैरिहंती मुख सरसिज मध्ये भारती भावजुगुता लजलतु तव वाक्य
ମୁରାରେ ବସତି ତବ ନିବାସେ। ମୁଁ ତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଦୁଷ୍ଟ କାଙ୍ଗାଳ ପାଲା କାଢୁଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ବିରାଜତୁ ଭୁଜଦଣ୍ଡେ ଚଣ୍ଡିକା ବୈରିହନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ମା ଭଗବତୀ ଚଣ୍ଡୀ। ମୁଖ ସରସିଜ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀ ଭାବ ଯୁକ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ମୁଖ ଦେଶରେ ସଦା ସର୍ବଦା ମା ସରସ୍ୱତୀ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଭରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚଳତୁ ବା ତବ ବାକ୍ୟ ପାଦ ପଦ୍ମ ମୂଳାରେ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆର୍ତେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ମନ ରହୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପରେ ମୋର ସର୍ବେ ସର୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଲେଖକ ସବୁକିଛି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଉପସଭାପତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଁ ହେଉଛି ବାରିକ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ବାରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସଦାବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା, ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରଘୁ ଦିବାକର ରହିଛି କନ୍ଧମାଳ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ। ଦେଖିଲେ ସେ ସମୟର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି। ବିପୁଳ ଓଡ଼ିଆଦାର ବାହୁ ବିଜୟ ହିମାଚଳ ତଳୁ ସୀମାଚଳ ଧାଏ। ହୃଦୟ ଶୋଣିତ ଢାଳି ଦେଇ ନିଜ ଶିର ଭରି ଯେପରି ଦିବାକର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ। ହୃଦୟ ଶୋଣିତ ଢାଳି ଦେଇ ନିଜ ଶିର ଭରି କୀର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇଲେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଳ ପୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଳ ପୁଣ୍ୟ ଜଳ ଢିଜଳ ହସି ଉଠେ ସଗଣେ। ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ବନ୍ଦେ ମାତରଂ। 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି? ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି। ମୋର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଗାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଭ୍ରମରବର ମହାରଣା। ଭବାନୀପତି ଈଶ୍ୱର ଭକତ ବତ୍ସଳ ବାନା ତୁମ୍ଭର ଶିବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପାରି କର ଶିବ ଶଙ୍କର। ମୌଳିରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁ ଶୋଭା ଦିଶଇ ପୁଣି ମଣ୍ଡି ଛାପଳେ ମନ୍ଦାର ଧରାରୁ ଟାଣି ମଣ୍ଡି ଛାପଳେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆର୍ତେଶ୍ୱର ମତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ 2 ପଦ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଛାୟା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ମାସମ ନିଶମ ହେସ ଗୁଣ ଗୁଣହୀନ ମହେଶ ଗରାଭରଣ ରଣ ନିର୍ଜିତ ଦୁର୍ଜୟ ଦତ୍ୟପୁରଂ ପ୍ରଣମାମି ଶିବଂ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ। ଶଶିଲାଞ୍ଛିତ ରଞ୍ଜିତ ସନ୍ନିଘୁଟଂ କଟି ଲମ୍ବିତ ସୁନ୍ଦର କୃତ ପୁଟଂ ସୁର ଶୈବାଳିନୀ କୃତ ପୁଟ ଜଟଂ ପ୍ରଣମାମି ଶିବଂ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ। ବୃଷରାଜ ନିକେତ
গুরুঙ্গর আসন মাদি বিশাল ধরম প্রমথাধিপদেব করঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিব গণপতরু। তাইলে আজ্ঞা অনেক কথা হব, সময় ନାହିଁ, ଭଲ ଭଲ ଆମର ଆସି ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ଜଟାଟଭିଗଳ ଜଳ ପ୍ରବାହ ପ୍ରାବିତ ସ୍ଥଳେ ଗଳେ ବଲମ୍ବିତ ଭୁଜ ତୁଙ୍ଗ ମାଳିକା ଡମଳ 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 ନିନାଦ ବମ୍ବର ବୟଂ ଚକାର ତନୁ ତାଣ୍ଡବ ତନୁ ତୁନଃ ଶିବ ଶିବ ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ ବିଳାସ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁର ସ୍ଫୁରତିଗତ ସନ୍ତୋଷୀ ପ୍ରମୋଦ ମନ ମାନସେ জটা গটা হসম ভ্রম ভ্রম নিলিম্ফ নির্ঝরি বিলোল বৃত্তি বল্লরি বিরাজমান মূর্ধনি ধগা 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 জ্বল ললাট পট পাবকে কৈশোর চন্দ্রশেখর রতিপতি ক্ষণ মম রতিপতি ক্ষণ মম রতিপতি ক্ষণ মম। তেଣୁ ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି, ଏ ଗଡ଼ ବାଣିକିଲ ହେଉଛି ବୀରର ମାଟି। ଏ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ଛୋଟିଆ ପୁଅ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିର ସୌରଭ ଅଛି, ବାସନା ଅଛି, ଏ ମାଟିର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା বীর্য বিক্রমে সূর্য সদৃশ শৌর্য সখুনে জাপু এ মাটি আর্য ভূমির কার্য সাধিলে ধৈর্য সাহসে পরাণ পাতি অক্ষয় দীপ্তি অক্ষয় চুক্তি অবাণী পর তুই দিকি সেই মহামহী অছি উৎকল জননী অটু আম্ভর বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। সেই দিবাকর পরিবারକୁ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷରେ ଏ ମାଟିର ପୁଅକୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ରଥ ମହାନୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ତ ଜଣେ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର କବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାୟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାୟକ ଦଣ୍ଡପାଣି ବାରିକଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ। ଏବେ ସଭାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, এই ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କେବଳ କହିବି। ମୋର ଗୋଟିଏ ରଚନା ଏଠି ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ସେ ଗୀତଟି ଏ ଯିଏ ଆମ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ବାବୁ, ତାଙ୍କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ 22 ମସିହାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଗାଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଜେନା। ଏବଂ ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପରେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟଟା ଶୁଣିକିରି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅଧ୍ୟାପକ ନିରୋଧ ଦାସ ତୀର୍ତ୍ତନରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାଟି ପଠାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଥିଲି SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଥିଲି। ସେଇଥିରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। ସେହି ମାଟିକି ସଦା ଜୁହାର କରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି, ବିଲାତି ପିସ୍ତଲ ଲୋହି ସମତୁଲ, ବିଲାତି ପିସ୍ତଲ ଲୋହି ସମତୁଲ, ପୂଜିଲେ ଯାହାର ଲାଠିକି ସେହି ମାଟିକି ସଦା ଜୁହାର କରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି। ପ୍ରଭୁ ଦିବାକର ଅର୍ଜୁନ ବୀର ନ ଡରିଲେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟିକି, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ ଯୋଶୀ ଜନ୍ମିଲେ ଯେ ଉଠିକି, ସେଇ ମାଟିକି ସଦା ଜୁହାର କରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି। କୋଉ ମାଟିକି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି? ଏଇ ଗଡ଼ବାଣିକର ମାଟି। ଆମର ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ମାଟିର ପୁଅ, ଯେଉଁ ମାଟି ଏଭଳି ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବୀ ପୁଅକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ରଣପୁରର ଲାଠି
500 ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ବେଜଲଗଡ଼ ସାହେବଙ୍କୁ ରଣପୁରରେ କେମିତି ମାରିଲେ ନା ଲାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। କଣ ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ ନଥିଲା ନା ଥିଲା, ଅକା ବି ହେଇଗଲା ନା କଣ ସେ ଲାଠିଟା କେମିତିକା ଯନ୍ତ୍ର, ଆମ ପିସ୍ତଲ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଲାଠି ଟିକେ ଆଣ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରଣପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ 500 ଶାଳୀନ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ କଥାକୁ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି। ଏଇ ଭାସ୍କର ବାବୁ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ 22 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଏ ମାଟି ହଉଛି ବୀର ମାଟି, ବିପ୍ଳବୀ ମାଟି। ଏ ମାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ମାଟିକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନମନ କରିବା ଏବଂ ଏ ମାଟିର ଐତିହ୍ୟ ଗୌରବକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହୁନି। ପରିଶେଷରେ ଏ ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ସଭା ଶାନ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।